नमस्कार दर्शक बंधु मु असित आपण को स्वागत करुछि अमेजिंग वर्ल्ड इन ओडिया यूट्यूब चैनल को। आज वीडियो रे आमे एमिति एक विषय रे देखिबा को जाउछु जहा प्रत्येक ओडिया पई निहाती जरूरी अटे। एहा हमर जगन्नाथ संस्कृति उपरे ओडिसा रे किपरि आरंभ होइथिला जगन्नाथ संस्कृति। तेबे जदि आपण माने हम जगन्नाथ संस्कृति विषय रे सतरे जानिबा को चाहतंती ताहले वीडियो को स्किप न करी संपूर्ण रूपे देखंतु। राजा इंद्रद्युम्न जड़े विद्वान एवं पराक्रमी राजा थिले। से विष्णुंकर जड़े बहुत बड़ भक्त थिले एवं निजर अनेक समय प्रभुंकर आराधन रे बिताउथिले। दिने राति रे सोइथिबा समय रे भगवान तांको स्वप्न रे देखा देले एवं कहिले, पुरी रु अनति दूर कलिंगर कौनसी एक स्थान रे एपरी एक वस्तु रही जहा मोर उपस्थितिर आभास देउछि। एबे समय आसी जाइछि संपूर्ण दुनिया को यह विषय रे जानिबाकू। एही काम को पूरा करिबा लागि मु तुमको माध्यम भावे बाछिछि। एतिकी कही भगवान अदृश्य होई गले। राजा इंद्रद्युम्न अति उत्साहर सह उठिले। से अत्यंत खुशी थिले कि भगवान विष्णु निजे तांको दर्शन देइथिले एवं कार्य दायित्व पई उपयुक्त विवेचित करिथिले। एथि सहित से चिंतित मध्य थिले कि भगवान तांको कथाटी संपूर्ण भावे वर्णना करी कहि नथिले कि केउठी एवं केमिति से पवित्र वस्तुटीर संधान पाई परिबे। ए विषय रे किछि समय विचार करिबा परे से निजर 4 गोटी दूतंकु चतुर्दिगरे पठाइथिले। राजा बुद्धिमतार सहित केवल सेही मानकु ही पठाइथिले जेउ मानक पाखरे धर्म एवं आध्यात्मिकता सह जड़ित ज्ञान थिला। पूर्व दिगरे जाइथिबा व्यक्ति थिला युवक विद्यापति, समस्तंक मध्यरु चतुर। किछि समय यात्रा करिबा परे विद्यापति जानिबाको पाइला कि से जंगल रे रास्ता भूली सारिछि। से सहायतार संधान रे थिबा समय रे किछि युवतींकर स्वर ताकु सुनागला। किछि दूर आगकु गला परे सेमानक सह भेट हला। सेमाने निकटस्थ ह्रदरु गाधोई सारी फेरुथिले। ताकु देखि युवती माने रही गले एवं संदेहर सह ताकु देखिबाकु लागिले। विद्यापति निजर परिचय देला परे सबर विश्ववासुंक कन्या ललिता तांको निज सह घर को नेइथिले। सेठारे किछि दिन से सेमानंकर आतिथ्य रे रहिथिले। सबर राजा विश्ववासु मध्य भगवान विष्णु को आराधना करुथिले। विद्यापति को से आध्यात्मिक चर्चा पाई जने उत्तम साथी रूपे मानि नेइथिले एवं से एक कथा मध्य अनुध्यान करि सारिथिले कि तांकर पुत्री ललिता युवक विद्यापति प्रति आकर्षित अछंती। सेथिलागी से ललिता पाई विद्यापति हाथ मागिथिले। विद्यापति एवं ललिता विवाह परे विद्यापति विश्ववासुंक सह रहिबाकु लागिले। सेठारे रहणी समय रे विद्यापति विश्ववासुंक गोटे अद्भुत अभ्यास विषय रे जानिबाकु पाइले। से खरा हेउ कि वर्षा विद्यापति सबुदिन सूर्योदय पूर्वर घर बाहरी जाती एवं ठीक गोटे घंटा परे घर को फेरी आसती। निज मनर एही जिज्ञासा को दिने से पत्नी ललिता को जणाइले। बारंबार प्रश्न कला परे उत्तर रे ललिता कहिले कि बापा प्रत्येक दिन जंगल मध्यरे थिबा एक गुंफा निकट को जाती। गुंफा भितरे एक पवित्र वस्तु अछि जहा कि आमर परिवार द्वारा इष्ट देवता रूप में पूजा पाउछि। जेमिति कि देवता को पूजा करिबार परंपरा केवल परिवार रो बड़ पुओ पाखरे थिला। तेणु ललिता बारंबार अनुरोध क्रमे मध्य प्रथमे विश्ववासु साथी रे विद्यापति को नेबा पाई राजी होई नथिले। परे एक शर्त रखी कहिथिले कि विद्यापति आखिरे पटी बांधी से स्थान को जीवाकू हेबो। परदिन सकाळे सूर्योदय पूर्वर विश्ववासु ललिता
ଓ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଲଳିତାଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ବିଦ୍ୟାପତି ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ସୋରିଷ ମଞ୍ଜି ବିଞ୍ଚି ଚାଲିଥିଲେ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ପଟି ଖୋଲି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯାହା ଥିଲା ତାହା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲୌକିକ। ପଥର ପାଖରୁ ସେ ନିରାକାର ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିବା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିସାରିଥିଲେ। ସେମାନେ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଫେରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ଆଖିରେ ପୁନର୍ବାର ପଟି ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ବିଦ୍ୟାପତି ଲଳିତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଘରଠୁ ବହୁତ ଦିନ ହେବ ମୁଁ ଦୂରରେ ରହିଲିଣି। ମୋର ମାତା ପିତା ଚିନ୍ତିତ ଥିବେ। ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଆମ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇବି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଫେରିଲେ ତୁମକୁ ସାଥିରେ ନେଇପାରିବି। ଆଗାମୀ ଦିନ ସକାଳୁ ବିଦ୍ୟାପତି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସୋରିଷ ମଞ୍ଜି ଗଜା ହୋଇ ଗଛ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେଥିରୁ ରାସ୍ତା ବାରି ସେ ଗୁମ୍ଫା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପବିତ୍ର ବସ୍ତୁଟିକୁ ଧରି ପୁରୀକୁ ନିଜ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଏବେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଏହା ଥିଲା କି କିପରି ଏ ପବିତ୍ର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯିବ। ସେଦିନ ରାତିରେ ପୁଣି ଥରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯିବାକୁ କୁହାଗଲା, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାଠଗଣ୍ଡି ଭାସୁଥିବାର ମିଳିବ। ଏହି ପବିତ୍ର ବସ୍ତୁଟିକୁ ସେହି କାଠଗଣ୍ଡି ମଧ୍ୟରେ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯିବ। ଆଗାମୀ ଦିନ ରାଜା ବିଦ୍ୟାପତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛି ଲୋକ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ କାଠଗଣ୍ଡି ଦେଖି ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ କାଠଗଣ୍ଡିଟିକୁ ସେ ଜାଗାରୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା, ଗଣ୍ଡିଟି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ବି ଘୁଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ। ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା। ରାଜା ଭୋକ ଉପାସରେ କୂଳରେ ବସି ରହିଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା କି ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱବାସୁ ଭୋକ ଉପାସରେ ସେ ଖାଲି ଗୁମ୍ଫା ସାମ୍ନାରେ ବସିଛି ଆଉ ସାଥିରେ ଅଛି ଅନୁତାପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ ଲଳିତା। ଆଗାମୀ ଦିନ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ସହ ରାଜା ବିଶ୍ୱବାସୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଲାଗି ବାହାରି ଗଲେ। ସେ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଭୁଲର କାରଣ କହି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯାହା ସବୁ କହିଥିଲେ ଜଣାଇଲେ। ପରେ ବିଶ୍ୱବାସୁଙ୍କ ସହ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଆସି ସେ ବିଶାଳକାୟ କାଠଗଣ୍ଡିକୁ 2 ଜଣ ହିଁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ କାମ ସରିନଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆକାର ବିଷୟରେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାନଥିଲା। କଳିଙ୍ଗ କାରିଗରରେ ଭରି ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପଥରରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବା ଜାଣିଥିଲେ। କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କାଠ କାରିଗରୀ ଜଣାନଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଜ ଦରବାରରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମହାରାଜ, ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ କାଠ କାରିଗରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ସେ କାମ କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଠରୀ ଦିଆଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ମୁଁ କାହାର ଉପଦେଶ କିମ୍ବା ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଚାହୁଁନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କୋଠରୀ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ବାହାରି ଆସିବି। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ରାଜି ହୋଇଗଲେ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ରାଜା, ଯିଏକି ଜାଣିଥିଲେ ଫଳାଫଳ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦେବୀଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ କୋଠରୀର କବାଟରେ କାନ ଲଗାଇ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ କାମ କରିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା ପରେ ହିଁ ନିଜ କକ୍ଷକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ସମୟ ବିତି ଚାଲିଲା। ଦିନେ ରାଣୀଙ୍କୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ। ପୁରା ଦିନ ସେ କବାଟ ପାଖରେ ଘୁରି ବୁଲିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ।
आगामी दिन मध्य कोठरी रे संपूर्ण नीरवता थिला। राणी धैर्यहरा होइकले एवं कोठरीर द्वार खोलाइले। वृद्ध कारीगरटी आश्चर्यर सहित किछि समय राणी को देखिला परे कुआडे उभान होइगला। से आउ केही नथिले, से थिले विश्व कारीगर भगवान विश्वकर्मा। राजा इंद्रद्युम्न मंदिर रे पहुंची देखिले कि मूर्ति अधा गढ़ा अछि। से अत्यंत दुखित थिले कि से तांको भगवानंकर इच्छा पूर्ण करि पारिले नाही। सेतेबेले ही तांको गोटे अलौकिक स्वर भगवान विष्णुଙ୍କ स्वर कहि उठिला, हे राजा, तुमको दुखी हेबार कोनोसी आवश्यकता नाही। तुमे मते एही रूपरे ही आराधना कर। मोर अधा घड़ा रूप मानविकता को दर्शाए केमिति यह असंपूर्ण होई रहिछि। विद्यापति द्वारा अणा जाइथिबा ब्रह्म को मूर्तिर नाभि पद्मरे स्थापना करा जाइथिला। तापरे भगवानंकर आराधना आरंभ होइथिला, जेउ आराधना आज पर्यंत चली आसुअछि। तेबे यह थिला कलिंगरे जगन्नाथ संस्कृतिर आरंभर कहानी। तेबे आजिर ही वीडियो जदि आपण मानकु पसंद आसी थाए, वीडियोटी को लाइक करंतु, शेयर करंतु, कमेंट सेक्शन निजर मतामत लिखंतु। आउपरि नुआ नुआ वीडियोस देखिबा लागि आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन टी को प्रेस करि दियंतु।